An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Maa bi maa kɔn segu la a segu yo maa sisi. Mais tu as la voix grave. On dirait quelqu'un qui pleure. Micro dalele do a. Jibi. I k'a ka go o ye goya da. I y'a dɔn dɛ. I k'a ka go. A ma ja. Daba Tunkara. Sirajan Dama an b'a daminɛ ni belebele ka yamaruya ye. N'o ye duwawukaw ka belebele. El Hadji Mohamed Silamagan Jara. U ko a ma ko ba. Dankɔrɔba in sigilen bɛ fa ka golo kan bi. Kuranɛkolo ani kɔlɔsi b'a bolo. Est-ce que an na foli ta ni d'a ma. O ka kɛ. Dilikaw ko. Ko k'a f'i ye. Dilikaw ka belebele n'o ye Modibo Amadu Kani Jalo. Ko a bɛ k'i lamɛn. Ani Bayi Kani Jalo. Ani Sidibe u sigi bɛ arajoba in bila b'a la kɔlɔsi b'a bolo kuranɛ dalen bɛ a bɛ k'i lamɛn. K'a ye misi dɔw bolo la ka na wa. Dili wa. E m'o fɔ joona o. N'o tɛ misitigi de don a bɛ wɛrɛ kelen gɛn ka na d'i ma yan. Ne tɛ wɛrɛ nɔfɛ. A ka tura fila gɛn ka misimuso kelen d'a kan o k'o gɛn ka na di yan Bamakɔ yan. Sidibe ye ci fɔ k'i ka taa Wali Jawara fɛ yen i kɔrɔ yan wɛrɛ bɛ yen. Wali Jawara. Ko Wali ye dɔ kɛ sa o. N'u bɛ min kɛ u k'o kɛ ten sa. Wali du kelen don. Wali yɛrɛ tɛ karamɔgɔ ye wa. E b'o fɔ ne ye yan. N t'o dɔn ka tɛmɛ i ka di. O tuma i ka misi wɛrɛ a filɛ Bulukasunbugu la. Jɔnni Seydou ne bɛ n keleku. N tɛ tanu dɔ juru la. Jɔnni Seydou k'a dɔn n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau. O don. Sɛbɛnfura nin y'a bolo ko siɲɛ 3,371 ye. A ye dɔ kɛ. Jɔnni Seydou k'a dɔn Maliki Jalo. Maliki. Janɛmɛ Maliki Toama. A ko i k'a dɔn min ye Adima ye. Min ye Dununba ye a lama ni bɛɛ. Giriw. Kabini Seydou Kulubali i k'a dɔn sira Seydou kɔni dara munumunu Salo k'u fɛ yen. Giriw. Jɔnni Seydou k'a dɔn bɛndɛko la. Jama fankelen ko i k'a dɔn Seydou. Fankelen i k'a dɔn olu fana bɛ wuli ka jɔ la. Jɔnni Seydou min ye Moribo Danbɛlɛ ye ale fana ye jɛlɛjɛkulu in a ɲɛmaaba ye. I k'a dɔn a y'a jira k'a fɔ hakaja min ye ayiwa sira Seydou ka nani Adima na i k'a dɔn kuma caman de b'a la k'a fɔ réseaux sociaux kan dɔw ko Adima bɛɛ lajɛlen taara i di Seydou ma a bɔ voter nataw la a k'o tɛ. Min ye Seydou ye a tɛ se i k'a dɔn Seydou kɔni nana b'u ye i k'a dɔn awa i to a ma a ka nani jaru ye nka k'a fɔ de a bɛna kɛ Adama ka candidat ye a tɛ se f'u k'o sɛbɛkɔrɔfɔ k'o ladɔn Modibo Danbɛlɛ ko a ko awa uti kalo tile 10 tɛmɛnen min kɔni ye Seydou ka nani ye a jaru ye sabula min ye sɔmi ye u y'a dɔn k'a fɔ Seydou yɛrɛ fanga a b'o nɔfɛ siga kɔni dɔw la jɛkulu min n'u k'a ma ko bɛnkan min ye Adama ye tɔn jolen don dɔw kɔni bɛ Adama yɛrɛ kɔnɔ minnu kɔni ye denjuguw de koyi sabula olu kɔni bɛ yaala maabaw nɔfɛ na ni nana anw fɛ yen anw kelen ka kuma bɛ kɛ sababu ye jama bɛɛ lajɛlen ka tugu kɔ a k'i k'a dɔn kuma min bɛ Adama kɔnɔ denjuguw ka kuma don n'o tɛ o tɛ Adama yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kuma ye ka sababu kɛ mun ye ɲina a mana tigɛ da o da la Adama ka candidat i k'a dɔn kana se ka o bi ye je connais Jɔsi Seydou dɔ b'a fɔ i da kasa bɔlen bɛ dɔ b'a fɔ a muguri ka kɛ n da o sɛbɛn kelen indicateur de renouveau Jɔnni Seydou k'a dɔn kuma min Adama bɛ nin kuma in na min ye Segu ye jɛrɛjɛkuluba dɔ bɛ Segu k'a ma ko AMP Jɔnni Seydou k'a dɔn jinɛ ni wɔkulɔ tun bɛ jama cɛ la nin don min ye Seydou Mamadu Kulubali i to a ma Jɔnni Seydou k'a dɔn a ye Segu sɛgɛrɛ sabula olu tun kelen bɛ ka wele bila a ma anw b'i fɛ bi wa anw b'i fɛ sini n'a fɔra ko jamabɔ ka kɛ Seydou anw de b'i nɔfɛ Jɔnni Seydou jama min bɔra Segu k'i bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn Seydou la a don kɛnɛ bonya n'a karama a tɛlɛmu bɛ ka di Modibo Keyita ma Modibo Keyita ale de vice président ye jɛkulu in kɔnɔ a nisɔndiyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula min ye AMP Mohamed Lamini Babi o de y'a ɲɛmaa ye mitigi in senfɛ a ye tanu ani wulikajɔ caman kɛ min ye nin sɔrɔ bosoba in ye Seydou Mamadu Kulubali nin nafolotigi i k'a dɔn dɔ kɛra sa jamana sɔrɔ bosobaw n'u m'u nin don jamana jɔli la sabula maa min sera ka miliyari caman gɛn ka fara ɲɔgɔn kan u kan ka se ka jamana jɔ o tuma olu denkɛniyalen don n'o y'a ye u dalen don a la k'a fɔ min ye Seydou ye cɛ min don a bɛ se ka Mali bɔ bolo la o tuma olu b'a dɛmɛ bi u b'a dɛmɛ sini o ti kan k'a kɔni k'o sɔrɔ Modibo Keyita a y'u jaabi bɛnkan Modibo Keyita a y'a juru la sa k'a fɔ hakaja jamana den ɲuman bɛɛ lajɛlen hakili ye kelen ye o de ye jamana yiriwali ye ani jamana ɲɛtaa ye o tuma olu bɛ min nɔfɛ jamana kelenya i k'a dɔn a wa lakana min n'an b'a nɔfɛ vote kɛko ɲuman jamana den ka lafiya sɔrɔ busoli bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ a la o y'olu ka hakilila ye nin kun ye sɛbɛn ye Amadu Jamutɛnɛ ka sɛbɛn don an ye min salo ka bɔ l'indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la
daba tun ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma Azalaï Express fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye rédaction ko a ko yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ani foli ka kan a ko an ka taa Segu d'a ka gun kan cakɛda belebeleba min n'a sigira n'a kɛlen bɛ jamanadenw wasona ko ye bi dun ka fa o sabatili la office du Niger don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ office du Niger a ɲɛmaaw u ye ɲɔgɔn ye kɛ u k'o de ma conseil d'administration min ni kun y'a ta ko 48 ye a kɛra dɔgɔkun furanjɛ in na Segu kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ hôteliba min bɛ Segu n'u k'a ma hôtel Jeliba a nana minɛ ni k'a fa tewu tarata tɛmɛnen sabula fɛn min ye maa kalannenw ye maa kologiriw minnu bɛ office du Niger baara k'a lajɛ n'a ɲɛna n'a ma ɲɛ k'a nafoloko jalatigɛ a bɛɛ lajɛlen nana ni ka kɛnɛ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye office ɲɛmaayaso ye Abdel Karim Konate président directeur général a yɛrɛ tun bɛ yen a ka baarakɛlaw minnu ye directeur technique ye sous directeurs bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen hali sɛnɛkɛlaw baara bi kɛ olu minnu ye nin bɛɛ lajɛlen ka maa tun bɛ kɛnɛ kan sali nana minɛ k'a fa tewu ka naloma sigida la an pe awɔ hali bi hali bi min il vient de commencer il a fait 6 mois de quoi à l'office du Niger. Mais est-ce que toi tu es au courant des choses? Un peu à l'office du Niger il y a plus de 2 ans. Non, rectificatif. Non. Il vient d'arriver là-bas. Tu vois, tu as oublié. Et c'est d'où? Non, moi j'ai la mémoire fertile et fraîche. Je te jure qu'un peu à l'office il y a plus d'1 an. 1 an, d'accord. Mais moi je suis dans la logique de 6 mois, 8 mois. Un peu Mbare Koulibaly. Un peu au dernier remplacé. Oui. Alors? Mais ça ne fait que 6 à 8 mois. Ça c'est depuis le temps de Ibeka. Le temps de Ibeka. Ibeka ka fanga tiɲɛna tiɲɛna an t'a utu kɔnɔ nin ye wa? Kalo joli? Ça fait 12 mois. Donc il y a plus de 2 ans. Non. Merde, ouais. Il vient de commencer. D'accord. Sɛbɛnnikɛla ko a ko Abdel Karim Konate an pe wuli ka jɔ ni cɛsiri minnu kɛra office du Niger kɔnɔ a nana ni k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye baara in ye a bɛ kunjɛ waati min na nin man ɲi an ye nin kɛ nin de kɛra fura ye ni nafolo in tun bɛ ka buru nin yɔrɔ in fɛ wari tun bɛ ka caya a damanda min bɛ yen Abdel Karim Konate a ye office du Niger minɛ a tɛgɛ la waati min n'a tun b'a minɛ cakɛda tun bɛ datugu sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an pe a ye wuli ka jɔ minnu kɛ a n'a ka jɛkulu u ye baara min kɛ office du Niger kɔnɔna na a ma dogo sabula fɛn min ye office du Niger ye gɛlɛya min b'a kɔnɔ o dɔnnen bɛ gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye a ko fɛn min ye lakanabaliya ye o de ɲɔɲalen bɛ sabula n'i y'a ye bi malo kan malo sera ka sɛnɛ de sɛbɛnnikɛla ko a ko yɔrɔ caman bɛ minnu n'olu baara gɛlɛyara kosɛbɛ o dɔrɔn tɛ a ko fɛn min ye waati y'a yɛlɛmana malo mago bɛ ji hakɛ min na waati la o bi sɔrɔ nka fɛn min ye samiyaji ye o bi tila ka na walankata ka k'a la o tuma malo bi kundunu ji fɛ sɛbɛnnikɛla ko o bi kɛ sababu ye malo ni k'u t'u nɔ na caman bɛ dɔ bɔra olu ka sɔrɔ la an pe ko n'o gɛlɛyaw bɔra a la a ko gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ o ye banamisɛnnin minnu bɛ se ka malo fiɲɛ minɛ n'o bɛ ji la ka na u k'o de ma maladie cryptogamique maladie cryptogamique i b'o dɔn wa? Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o n'a damanda n'olu kɔni o gɛlɛyaw bɔra yen baara fɛn o fɛn kun kan ka kɛ ka office Niger basigi o kɛra a baara fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye lakanabaliya bɛ yɔrɔ minnu na ka yen sɛnɛkɛlaw dɛmɛ min bɛ se k'a t'u ka lafiya ka dɔ b'u ka jiwari la dɔw yɛrɛ bɛ ka ja u ka jiwari yɛrɛ kɔ pɛndenkelew aw ta ka kɛ sɛnɛ gansan aw tɛ foyi sara Abdel Karim Konate an pe a y'o kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen yɔrɔ dɔw bɛ yen ji bɛ boli sira minnu fɛ n'o ye kanifɔw ye o caman bɛ minnu kun gerenna bɔgɔsiw ani ɲama kun y'u fa ka wuli ka jɔ kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labɔ cogo min ji ka boli ka bɔ ba kɔnɔ ka t'u sɔrɔ u sigiyɔrɔ la kilomɛtiri 50 kilomɛtiri 100 kilomɛtiri 200 o kɛra n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa dɔw bɛ yen minnu kun kɛlen bɛ k'u da office Niger kɔnɔ u ti baara kɛ nka office Niger ka so u b'a kɔnɔ climatiseur 4 5 frigo 5 6 u b'u ka so courant office Niger de b'a sara an pe ko a ye compteur bɔ a ye compteur bɔ i yɛrɛ bɛ taa prépayé de ta kana bila i ka so
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko yɔrɔ caman bɛ yen mobili 3 mobili 4 maa 1 nin bɛɛ taji bi bɔ entretien a n'a fɛn kirikaraw an bɛ ko k'a bɛɛ lajɛlen de minɛ k'a feere k'a wari kɛ ka yɔrɔ kura labɛn. Wala nin de ye kuma tiɲɛ ye nin de y'a to an bɛ a dɛsɛra mɔgɔw kɔrɔ. A dɛsɛra mɔgɔw kɔrɔ. A yɛrɛ tɛ sɔrɔ bilen. A ti sɔrɔ téléphone na. A ti ye ɲɛna. A ti ye ɲɛna wa hali n'a nana bɔ a bɛ don su fɛ. A bɛ don su fɛ a bɛ bɔ su fɛ. A bɛ bɔ su fɛ. Ni mun ye an bɛ kɛ ta dɛ. Bon a kɛ mɛ ka maaw de office Niger de seere. A n'a ye office Niger seere fo a yɛrɛ laban seere. A yɛrɛ seere la. A kɛra kojugu y'a bolo. E n'a famana. E fama dama. An bɛ ko kɔni maa yɛrɛ maa kamana ma guwa wa. A ti sɔrɔ téléphone na bilen o. Bilen fo ka diɲɛ wuli. Bon n'i y'a wele a ka téléphone a fɔ ko ce numéro ne prend pas d'appel inconnu. Ne ko kuma ko an bɛ o tuma k'an bɛn an b'o da ɲɔgɔn ye. O tuma ne tun bɛ to ka garde corps wele ou bien chauffeur olu bɛɛ bɛ répondeur kan sisan u bɛɛ y'u ka numéro falen. Non. Et il a disparu. Ah c'est grave hein. Ça c'est très grave. Bon sisan n bɛna chemin 2nan min kɛ butigitigi min bɛ a ka carré kun na dɛ n bɛn'o de ka numéro ta n'a y'a tɛmɛ dɔ ye dɔrɔn i ka n wele. Kɔrɔbɔrɔ. Naam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ office du Niger wari min sɔrɔla Abdel Karim Konate ko yɔrɔ kura ka baara hectare 400 hectare 45 ba 45 a k'o de ka baara ɲina 45 000 hectares. Awɔ. Hectare ba 45. Hectare ba 45 la ba 15 o bɛ kɛ malo ye ba 15 o bɛ kɛ jaba ani nakɔ sɛnɛfɛnw ye ba 15 wɛrɛ o bɛ kɛ timingala ye k'a ta k'a di sukala ma a ka Mali sukaro bɔ ka d'a ma. Awa Moribani i b'a ɲini Bamakɔ bi ka dɛsɛ. GDSM a dalen bɛ kɔlɔ kɔnɔ sisan. Segu la hawla o de la ne kɛ o kɛ ka taa Moribo ko ye ko il est en mission. A yɛlɛmana Segu de. Mais décidément Seydou moi je te comprends pas du tout. Mais ne ka maa o maa n'i y'a tɔgɔ fɔ i k'i taar'o fɛ yen. Mais i ye Moribani dɔ jumɛn ye. Moribo c'est un bien public. Mais non. Grand grenier du bonheur n k'a fɔ ye jiginɛba de don. An jɛ 100 bi don a kɔnɔ ka an balo ta ka bɔ an si tɛ ci ye. Burukɔnɔma sɔminen man ɲi dɛ. Le broussard n'a sɔmina c'est pas bon hein. Jɔnji Senu ne bɛ n kelen ku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Abdurahamani Dukure ko a ko i k'a dɔn a bɔ minisiri min n'a bɛ a bɔ n k'i ɲininka siraba kunna ani taama kunna Jɔnji Senu i k'a dɔn madame Danbɛlɛ Madinɛ i k'a dɔn n'a ma wuli ka jɔ kɛ joona ka cɛsiri kɛ joona Jɔnji Senu i k'a dɔn a bɔ minisiri caman ye toitiɲɛ sɔrɔ a filɛ cakɛda min na Jɔnji Senu i k'a dɔn n'i ye jamana ta k'a lajɛ i k'a dɔn ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ samiya in na Jɔnji Senu i k'a dɔn taayɔrɔ tɛ mɔgɔw na nayɔrɔ tɛ sira banna pɔnse gerennen don Jɔnji Senu i k'a dɔn yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kelen bɛ kɔfolo ye sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ni minisiri min bɛ nin baara in kunna i k'a dɔn damajira kɛnɛ don o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la i b'i ye a bɛna ta Jɔnji Senu i k'a dɔn san o san nafoloba de bɛ ta ka di cakɛda caman ma minnu ka baara ye ka sira labɛn walima ka sira dilan Jɔnji Senu walima dingɛ bɛ nin yɔrɔ la ka t'o dilan o cakɛda caman de bɛ jamana in kɔnɔ nafoloba de bɛ d'u ma Jɔnji Senu nka samiya o samiya Jɔnji Senu i k'a dɔn Bamakɔ kɔni a tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ nɔɔni wari bɛ kɛ cogo di a baara bɛ jɔnni bolo jɔn de kan ka baara kɛ Jɔnji Senu i k'a dɔn ɲininkali caman bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko tile 2 in na nin sanji lahulata min mara ka suuru Bamakɔ Jɔnji Senu i k'a dɔn Ala de b'an kisi a ko ɲangata ma n'o tɛ hali sɔrɔ san min nana ne ye video dɔw ye ne kumasi ja Lafiyabugu talikɔ Bugudani yɔrɔ dɔ bɛ ko Cɛcɛni yen kɔni ji ye maaw ka tɔli de wuli ko ji ye minɛ njɛkisɛ la ji ye tɔli de wuli ka na don so kɔnɔ ka so fa fo ka tɔli wuli awɔ Jɔnji Senu i k'a dɔn nin san damadɔ in na sanji barika bonyana a ka tiɲɛni barika bonyana IBK tile ka na se Asimu Goyita tile ma Jɔnji Senu i k'a dɔn sanji kɔni bi suuru cogo min a bi suuru wa a tiɲɛni nɔ dan t'o la Jɔnji Senu i k'a dɔn minisiri min n'a bɛ siraba kunna ha ka ja i k'a dɔn n'a ma wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ cakɛda minnu bɛ n'o ye direction ye Jɔnji Senu i k'a dɔn minnu daturulen don a ka ministère la minnu kan ka sira kana minnu kan ka sira dɛmɛ i n'a fɔ autorité routière Jɔnji Senu i k'a dɔn o n'a damanda wuli ka jɔ ani a bɔ faamuyali la Ageroute Jɔnji Senu i k'a dɔn ninnu bɛɛ ye cakɛda ye minnu kan ka wuli ka jɔ kɛ bɔndala dɛ u tɛ gɛn ministre b'u karabadenw ka baara kɛ direction générale des routes Mamadu Nama Keyita tun bɛ yɔrɔ min DGR ayi o tɛ o ma f'i ye Ageroute voilà
DGR AR Ageroute nin bɛɛ lajɛlen ye cakɛda ye minnu ka baara n'u turulen don ka ɲɛsin siraba ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna siraba ngara minnu bɛ yen DGR o ye direction générale des routes di AR ça c'est l'autorité routière Ageroute voilà mais je connais Jean Sedou ninnu ka poste sirako don a ko min ye Allah il n'a qu'à les virer Jean Sedou o virer man di ne bɛ jigin IBK dilan bi tuguni mun Jean Sedou k'a dɔn o san na ji ye mɔgɔw fa bangɔni na a y'i kale k'i da larisa k'o dugusɛjɛ ko a bɛɛ bɛ dilan k'a bɛɛ bɛ dilan hali sini fɛn ma kɛ IBK anw fa koyi waati dɔ la u nana tracteur kɛ ka bɔgɔw bɔ ka o bɔgɔ bɔ k'o to kɔkakun na san nana dɔrɔn o bɔgɔ kelenw jiginna kɔ kɔnɔ yen tuguni ko dingɛ dunya k'an tɔɔrɔ a ye yɔrɔ jumɛn fɔ yan bangɔni point b'a la ani kɔ wɛrɛ bɛ yen fɛn sa taliko yan fan in fɛ voilà hali sini foyi ma kɛ mais non mais c'est à dire c'est énervant o kɛra ka discours fɔlɔ maa min sara la a bɛ maa 100 bɔ mais depuis yen ne sigara han jumɛn in na IBK ko in na parce que i bɛ layidu fɔlɔ min da n'i m'o bɔ a sira fɛ i t'a tɔw bɔ a sira fɛ a jo b'a la o i bolo don an bolo ma an m'a ye joona de o a jo b'a la o Karimu ye mana d'an ɲɛ la le kaco i bolo don daba tugara ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon ɲɛdankura Toguna A Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye Toguna ko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ misikunko la Datugula nɔfɛtɔ ko don parti politique dɔw bɛ minnu bɛ taa ni ka segin na u bɛ ka ɲɔgɔn ye a ko fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga ye ani Asimi Goyita n'u m'u kun kɔrɔta parti politique bɛ k'u ɲɔri i b'a fɔ donso bɛ sogo ɲɔri cogo min n'Ala ma ja kɛ u laban bɛna karaw k'u la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel Kokala Mayiga waati min n'a sigira ka kɛ premier ministre ye kumaba minnu bɔra da a ye kuma dɔ fɔ a ko sigikafɔba dɔ kɛ min b'a to jamanadenw hakilina ka kɛ kelen ye Malikura ko kuma min fɔra o ka sigi sen kan a k'o de ma assise nationale de la refondation ANR sɛbɛnnikɛla ko o ANR min fɔra n'a wulikajɔ kan ka kɛ maa caman bɛ minnu kɔni y'a jira k'a fɔ ni ANR in kɔni ye fɛɛrɛ de ye Choguel bolo walasa ka dɔ fara transition janya kan n'o tɛ denni kɛra conférence d'entente nationale kɛra forumu kɛra o bɛɛ lajɛlen jaabi bɛ yen foyi ma b'o la o tuma Choguel bɛna sigi ka fɔ kura jumɛn kɛ sɛbɛnnikɛla ko parti politique dɔw bɛ minnu n'olu ye wulikajɔ daminɛ kelen far an ka wuli n'o ye Modibo Sidibe ka taa fara Adema PACJ URD ani Parena ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye dunun gosili daminɛ ka ban sabula u y'a jira k'a fɔ Choguel kɔni n'a bɛ min kɛ a ko kɛ kalo 6 min n'o dira o kalo 6 n'o sera u ko seconde kelen tɛ yɛlɛ a kan dɛ olu presselen don sabula transition kalikasiyɛn de kɛra kabi bandaw tile k'a fɔ kalo 18 n'u bɛ min kɛ kalo 18 kɔnɔ u k'o u ka kalafili labɛn joona u ka taa ka bɔ yen parti politique ka gora bɛɛ n'i ka kɛlɛ tɛ yan non je commente pas sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Sumayila Sise ale tile tɛ nka parti politique tɔ minnu bɛ yen minnu bɛ wulikajɔ ani taka pɛrɛnna an bɛ don min na ko bi u kɔrɔtɔlen bɛ fɔ ka taa fɔ k'a to ten u ko n'a y'a sɔrɔ Choguel ka ni lajɛ min n'a bɛna kɛ n'o ye ANR ye n'a kun ye jamanadenw hakili ka kɛ kelen ye olu bi taa nka n'u bi taa u bi taa ni hakilina min ye o de ye k'a fɔ Choguel ka layidu di u ma fɔlɔ k'a fɔ transition kunnama foyi ti fara a kan ni bɛn kɛr'o kan sɔn kɛr'o ma baara min kan ka kɛ kalo 5 in dɔ kɔnɔ o tuma u bi t'o boloda ɲɔgɔn ye u b'o kɛ joona mais baara fɔlɔfɔlɔ min n'olu bi t'o la o ye kalafili ye kalafili ka kɛ joona maire kalafili député kalafili président kalafili ani fɛn min ye kalafili wɛrɛ minnu kan ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen ka labɛn o tuma transition ɲɛma u k'o kɛ ni ka taa ka bɔ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Adema PACJ ale kelen tɛ sabula an fa to a ma n'o ye Ba Cɛmɔgɔ Sangare ye a kelen bɛ ka wulikajɔ kɛ ni ka bɛɛ lajɛlen de soroba bi fɛn min ye Asuma a faralen a taara olu fɛnɛ fɛ yen fɛn min ye far an ka wuli ani parti politique caman wɛrɛ bɛ yen ani minnu bɛ kuma ɲɔgɔnya na sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni sɛbɛn kɔrɔ jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye transition fanga ye min parti ninnu a man d'olu ye sabula u kun y'a laɲini k'a fɔ gouvernement ka dayɛlɛ n'o ye gouvernement inclusif ye o ma se ka kɛ o tuma u bilalen bɛ kɛrɛfɛ u niyɔrɔ ka dɔgɔ a la o tuma a ka ban joona min bɛ se k'a to kura ka daminɛ olu ta ka sɔrɔ o dɔrɔn don voilà kunnafoni filɛ nin ye i jɔ ye et voilà le problème gouvernement de large ouverture o kɔrɔ bɛɛ ka don a la min ma don a la Jean Sedou o ka kɛlɛ kun ye transition ka ban joona ni parti politique dɔ ye fanga sɔrɔ olu bi don parce que politiquement bɛɛ suba de ye suba cogo di Jean Sedou de 1960 à nos jours
parti politique de jamana géré. Oui. Depuis le temps de pendant 60 ans. Et de Modibo Keïta. Pendant 60 ans. Attendre un an encore, ça fait quoi? Je propose. Quand dafa sangile na transition quand dafa sangile abi mungé. Abi fengede. Mais les partis ont fait. Kongo be tondona, Kongo be parti nyemaula. Siège juru bana. Et bi songi ka sodi mama location na sangile ata sarawa. Et bi sewa. Le Mali compte combien de personnes? 20 millions d'habitants. Il y a combien de partis politiques? Et ils sont combien? Abi au titre même ma bafla banani. Merci. Nega Okrafe, merci. J'ai fini. Jeka pub kaka fere fan la kodon. Nege kanye tan flasera Bamako. Kafo jiginew ka bonyamasegi be awye. Jeka pub kaka fere fan la kodon. Daba tumara? Namu. Nyengoya ti tege ba farala. Ibolodo. Jean-Jacques Ducado ne bengele ku. Mbi boni sebenye seben nu kama le prétoire. Sebeni ke ba toi de ko Youssoufou Zedi. Ikado kuma kele mimbi da. O debi jere jakulu kelen fana da o ko mima M5RP. Yoni Sedou. Abrata M5RP. Kele jubaju ani IBK keleli. O de kunye fanga nyinini. O ye fanga soro. Yoni Sedou Ricardo sabula minye shogaru ko kala maiga. O min wunyu ka kala mena o de kera premier ministre. Jean Sedou Ricardo diminedo. M5 demson. U ye ɲɔgɔn kɛ ko a bɛrɛta Choguel kɛra ayiwa primature ɲɛmaa ye a kan ka démissionner ka bɔ M5RP la journaliste Sedou k'a dɔn hali bi n'a ka bi Choguel bolo da bɛ M5 kan denmisɛnw de ko comité stratégique n'a m'o bila o tuma olu fana na tasuma wul'a la journaliste Sedou k'a dɔn ɲɔgɔn min kɛra u fɛ o se bɛ journaliste Sedou k'a dɔn Allah Mali bɛɛ filɛ a bɛɛ intérêt ko kɛlɛ Choguel kun b'a fɔ ya ko transition militaire des ministres, des présidents militaires, le gouvernement nommé par des militaires, un CNT illégal et illégitime nommé par des militaires, ko hali kaburdo gardien, ni mi choko do kube colonel Doblay. Mais manga masuma biya. Bon, mi mena dabalba. Bon, ni partout yu tanyini. Il faut pas qu'il kolugue Mali de bêta. Il faut que le peuple prenne conscience. M5RP. Donde mana ni ko hali M5RP aya laja ani beka ka pensa non ayaye abi beka de fe yo wardama et aujourd'hui regarde ces gens là nous débaraka ou be Choguel no fe bi no asoro batu Jean Sedou semaine kala mbo o tafiye folo ka soro ken tafiye M5RP demson nga nyuanye u ko Jean Sedou ka don abo wuli ka don di jatemine minye aywa projet minumbe inna fo olu somine do ka fo Choguel ko kala maiga aba fe ka do fara chamaje fanga jenyaka journaliste Sedou ko bonena boala o tike bi o tike sini sablo olu ba don inna fo don ni tegere o pma Choguel baraka minga bi a baraka demise do sara Jean Sedou ka warta ka doluma olu ka manga ke fanjama ve do ka fara chama je fanga ka ako olu boro kalama e bu nyon don o munu kume INT muna bourse du travail la o do ne to o don o kume do tara ke ka INT bourse du travail fay ko ka do fara transition je ka wa abe ni be fishing ma ere do fara la M5 labanata jejugu laban nyon joro yo ne ni ve o ne ni vie ngo me ka nyebo M5 refe labanao a labanata ne ko M5 en zona ou ka IBK bi mais qu'il nous donne un plan B ni IBK bi na do me ambeninga jamana bi kata o masoro je l'ai dit wati jatemene na nyene fo plan B be mi ate ou yere dama taraka bla nywana bo ala kan gishi on va faire un dérive c'est pas bon Jean Sedou semaine kala ko M5RP demso nga nyanye ikaro bone babo Choguel maigala mi woni ka fo dobi fara chama fanga ka kuma te transition o kuma olu ka wuli ka joni chesiru kunyo ekele wa dabali ka tige ka do bele jele fo ni be ken ndoyi pornogramme Sedou ka do ko befo Mamadou Diawara Damangile ale des présidents d'honneur Front populaire des jeunes M5 Jean Sedou ka do akapuma fo yara ko sobe u ya jira ka fo ko ni usigile mbe ka Choguel ko kala maigala iko shuba u bolo jaledu M5RP akanga febeke ka bo comité stratégique na abane do ka bo mina de o fana ya dama duskashi olu bolo opma abaraka debale tiga olu bado abaraka fere tiga kan nafulo ta kadi ma do ma jamana kono olu ka to ka boka manga ke ka kule ka fo aywa shug ay vraiment ay la ka do fara tama de fanga ka Choguel be mi nyini bi odo olu nye ba bolo jala awo ni nguye sebanye Il faut faire attention à tes mots. Et pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit de grave?
ko Choguel bɛ ka wari ta ka di manganjila numa. Ne m'a fɔ ko ye sɛbɛnnikɛla de y'a sɛbɛn. Il faut te méfier hein. Non, pas du tout. En effet, les jeunes du M5, écoute-moi ce que je te lis la phrase. En effet, les jeunes du M5 sont convaincus que le Premier ministre est en train d'instrumentaliser des jeunes pour soutenir la prolongation de la transition. Aujourd'hui, Maclao, il est en train de payer des jeunes pour qu'ils appellent les Maliens à soutenir son projet de prolongation de la transition. C'est dans quel journal? Le journal s'appelle Le Prétoire. Bon, Idrissa Amidou Touré, en cas de cas, il faut aller au prétoire. Non, n'enflamme pas les choses. Ça, non, je n'enflamme pas. Toi, ton problème, c'est ça. Pourquoi? Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que Kunungo, Nyebala, Enine, article d'Ofoya, Dosna, ko tate, ko ka photo, ko la, ko bla, réseaux sociaux. Quel article? Article de Agne fin d'Ofoya politique. Vendredi, Nyebala, page d'Obata, ka photo bla, la, ka bla, réseaux sociaux. Bon, Enine, Makambala. Non, réseaux sociaux. Non. Il faut faire attention. Hein? Attention, côté à sa farana. Il n'y a rien, on n'a rien dit de grave. Vraiment. Où il y a les réseaux sociaux, où il y a les réseaux faits, ça, c'est pas mon problème. En tout cas, ce qu'on a dit, nous, c'est qu'à transformer. Bon, avis à tous les progrès. On a mis les réseaux sociaux, parce qu'on a des réseaux sociaux. Voilà. Hey. Que tout soit clair. Il y a donc Duguba d'affaires Dugumisani. À Bamana. À fond, on va venir à Bamako. Ni min de coup ferré, au Bukura ferré. Il y a un ma bebenna. Je t'avais prévenu. Anga temi. Jeka pip. Kaka ferfan la kodon. Anw fɛ Bɛlɛdugu Samɛ Sanba cɛkɔrɔba dalen filɛ Samɛ kuluju la a ti taa a ti maa ci ni dɔnkari in dara a bɛ ne hakili jigin cɛ kelen na Amadu Tumani Ture Ala ma hinɛ san 2007 waati min na ATT bɛna tako filanan ɲini o don maa min b'a ka kunnafonidi ɲɛfɛ Seyidu Sisuma a sigilen bɛ DFA la Choguel Kokala Mayiga professeur Cɛmɔgɔ Sangare Alu Badara Magalu ninnu de tun y'a ka cɛŋanaw ye minnu ye campagne minɛ ta ye ani Jɔnkuda Amadu Tumani Ture o don a ye tako kelen de kɛ ka ani maa o maa tun bɛ ɲɔgɔn na a y'a sigi o kun tako kelen ka wuli k'i jɔ kɛlɛw o kɔ de kɛra troisième port dali ye o kɔ de kɛra talo port dilali ye n ka continuer wa awɔ o kɔ de kɛra ATT bugu caman jɔli ye Ɲamana o kɔ de kɛra hôpital du Mali jɔli ye Amadu Tumani Ture fɛ n ka taa de wa a ka ɲi ten hali nin bɛɛ fɔ a tɔ bɛ n kɔnɔ sa mɔgɔw b'a dɔn de 1960 ka n'a bila bi la n'o ye maa min ja an n'o fɔ n'o ma bɛn min ma n'i kɛra président don min i bɛ ATT ta ɲɔgɔnna kɛ a sigi furadama ka n'a bila bi la a ye min kɛ jamana kɔnɔ a ye min dilan Mali kɔnɔ maa ma kɛ Modibo Keyita ma kɛ parce que a kunna jara ni Modibo ye Modibo y'a sɔrɔ Mali sɔrɔ ka dɔgɔ ale y'a sɔrɔ Mali sɔrɔ ka bon a ye min kɛ Modibo ma kɛ a ma kɛ an k'o tiɲɛ fɔ cimenterie Jago la première cimenterie à Jago c'est ATT e bɔra ka taa yɔrɔ jan Joël Sedou Kanam voilà c'est lui Amo césarienne césarienne gratuite o y'ale non sida bɛ maa minnu na ka fura d'u ma ka sida kunbɛn bi sida ko kuma bɛ fɔ Mali la ayi t'a mɛn bilen Amadou Tumani Ture bon kɛw kɛ ka dɔnkili mɛn hakili bɛ jigin les soldats du développement Amadou yo John di raison fala kison Amadou yo John di raison fala kison ani denba ɲuman lɔbɔ kabako Joël Sedou Mali kɔnɔ dugu tɛ Mali kɔnɔ k'a ka dɔgɔ muso in ma t'i sen jɔ dugu min na Ala kama nka président Musa dɔw tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan o tun bɛ kiiri bɔ waritigiw de la n'an kun y'a dɔn an kun bɛ ATT to yen a ka san 20 kɛ ɲankuma b'a sɔrɔ an dɛmɛna Sénégal la an dɛmɛna Côte d'Ivoire la a ti maa kuma de mɛn ko o sanjan na ne ko e hakili b'a la
ne ka association agir anw taara motion de soutien ɲini yakili b'o la e taara dɛmɛ ɲini ya anw taara dɛmɛ ɲini ne ko hali bi journaliste nu ne bɛ n kele ku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma indépendant lettre de soutien sɛgɛ bɛ président n'a muso la aw ta mɛ lettre de soutien i bɛ k'a bɛ kɛ président ye waati min na ne ɲɛ de y'a ye ATT kɛlen ka patronat du Mali siège jɔ a inauguration ATT tun bɛ yen maa minnu tun bɛ protocole la Mali premier ministre kɔrɔ premier ministre kɔrɔ o tun ye carte d'invitation d'a bɛɛ ma ne tun bɛ yen en tant que journaliste pour représenter Jɛgafɔ a don ne ɲɛ de y'a ye i bɛ k'a ka bazin styling min ganda tigɛlen don ka bolo don a kan a baga de tun b'a kana wa ala a kɔ pigelen don n yɛrɛ ɲɛ en tant que journaliste tellement k'a koyikora fo k'a kɔ pige awɔ ça c'est fait sous ko bɛna waati sous ATT jɔn dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Mohamed Haidara sefukɛ ko jɔn sodi k'a dɔn i da mana ja cogo o cogo i ka tiɲɛ b'i da o de ɲɔgɔn tɛ procureur i ntɛnɛn don inspecteur du trésor Isa Sinayogo jɔn sodi k'a dɔn ayiwa a welelen don bɔgɔ jeninen kan maa min ye ŋaniya bɔ ka taa bi madame le ministre des transports Madina Sisɔgɔ jɔn sedu ni jɛn ŋanama i k'a dɔn kuma dɔ b'a da a ye wuli ka jɔ bolo da ni ka lettre kɛ ka ɲɛsin kiiritigɛlaw ma ka lettre kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma jɔn sedu k'a na ɲɛfɔli kɛ miliyari 100 ani miliyari 40 k'o de taara janjanga wɛrɛ fɛ a kɛra ŋanamu ani sɔnni ye o tuma u ka nɔbɔ jɔn sedu k'a dɔn madame le ministre a ye nin kuma in mɛn min kɛ a ko hali ni ye syndicaliste ye i ni sariyatigiw bɛ taa ɲɛɲini Isa Sinayogo i k'a dɔn awa ministre a ye ŋaniya jira kɛ awa kiiritigɛlaw fɛ yen commune 3 tribunal jɔn sedu k'a dɔn Isa Sinayogo a bɛ taa kuma bi u bɛ taa ɲininka dalakan na nin kuma min bɔr'i da dalu jumɛn b'i bolo miliyari 100 ani miliyari 40 nin da batara wari ye i k'a dɔn a ye min fɔ a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ma jɔn sedu a kun fɔra ayiwa sira dɔ kan ka dilan ka bɔ Kayi ka taa Sandare kilomɛtiri 135 o wari kasabi bɛ t'i jɔ miliyari 85 jɔn sedu k'a dɔn o sugu bulon k'o kɛra bɛnkan ye bɛnkan min n'o kɛra Afrikalo tile 9 san 2021 COVEC Mali ani jamana ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn baara in kan ka kɛ k'a ban abakalo 36 kɔnɔ jɔn sedu k'a dɔn a wari bɛ taa jamana ka wagande kɔnɔ marché sabanan jɔn sedu ka filanan o kun ye a wasirako ye sira min n'a bɛ bɔ Banakɔrɔ ka taa Joro jɔn sedu k'a dɔn kilomɛtiri 45 a ko k'o sugu bulon fana kɛra bɛnkan janvier kalo tile 12 san 2021 entreprise EGK i k'a dɔn wari kasabi bɛ t'i jɔ miliyari 22 a n'a kunkanfɛ journaliste Sedu sɛbɛnnikɛla ko wari fana kun kan ka taa budget national la min ye san fila baara a kan ka bɛn ma sugu bulon sabanan a ye min fana fɔ o kun ye sira dilan ye min bɛ bɔ Seware ka taa Moti kilomɛtiri 10 jɔn sedu a ko sugu bulon taara ka di bɛnkan fana na EGK ma janvier kalo tile 18 san 2021 miliyari 30 ani miliyari 2 a n'a kunkanfɛ jɔn sedu k'a dɔn bɛnkan na min ye sira in ye a kun kan ka ba kalo 30 min kɔni ye nin wulikajɔw ani nin jateminɛw ye a yirala k'a fɔ a wari kasabi yɛrɛ BOAD o do kun kan ka wari in bɛɛ lajɛlen kɔni ayiwa kaatumu sɛbɛnnikɛla ko a ko nin sugu bulon ko kuma min n'a bɔra Isa da jɔn sedu k'a dɔn ka taa fɔ ayiwa sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye k'a fɔ de ye ayiwa a ye nɔminɛli kɛ minisiri kɔni y'a jira k'a fɔ a da teliyara kojugu nin kuma minnu bɛ yen k'a fɔ i ye syndicaliste ye o t'a la nka jamana kunkanko dɔ bɛ yen i k'a dɔn o wolomani walima ka taa o nkalon tigɛ o ye fɛn ye min di bɛn minisiri madame Danbɛlɛ Madina Sisɔgɔ jɔn sedu k'a dɔn ministre des transports des infrastructures o y'a jira k'a fɔ a ye min kɛ nin ye ko cɛjuguba ye o tuma min ye wulikajɔw ni jateminɛw ye o kan ka kɛ o tuma a taara ŋaniya jira i k'a dɔn bɔgɔ jɛnɛ kan u ka Isa Sinayogo wele ka taa ɲininka a dalakan na kuma ni kuma min fɔlen filɛ a fɛ n'a sɔrɔla tiɲɛ don jɔn sedu k'a dɔn a dira jagokɛla minnu ma minnu b'a kalama u bɛɛ ka kiiri nka ni nkalon don nin ɲɔgɔn na nkalonba k'o tigɛ ka ɲɛsin minisiriso ma jɔn sedu k'a dɔn o tuma ni nkalon don a ma se ka dalu jɔnjɔn jira a ka taa kaso la piya nin kun ye sɛbɛn ye u k'a badenya fɔ o kuma t'a la bilen o y'an denmisɛnw yɔrɔ ka sa o nin kun ye sɛbɛn ye
an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la dama tɛmɛna ne min tɛgɛ don o bi kɛ i kɔni sɛbɛn ye an ko min ma soir de Bamako Fasiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya Jara ko dɔ b'a fɔ i dakasa bɔlen dɔ b'a fɔ k'i k'i da muguri k'a k'a da o kɛlen bɛ école maître ani kalanko ɲɛnabɔbaw ta ye sabula fɛn min ye écoledenw ka ɲɔgɔn da ye n'o ye duguma kalandenw ye defukɛlaw defu baara bɛɛ lajɛlen daminɛna sɔgɔmada in na Mali fanta 4 bɛɛ lajɛlen fɛ defu bi sandalama sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bide fɔra ntɛnɛn utukalo tile 16 san 2021 a fɔra a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye defu ye a bi kɛ a bi fɔ min kɔ o de ye BT ye BT yɛrɛ kɔni o kɛra wuli kajɔba de ye école maître ani finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ sabula polisiw kɔni yɛrɛla fa bɛɛ lajɛlen fɛ Mali région na école maître ni k'u bali sabula Choguel kun ye fɛɛrɛ min kɛ ka IBK ka fanga lagosi désobéissance civile do école maître yɛrɛ kun b'a fɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ min bɛ se k'a to examen ɲina o ka se ka bali o ka article 39 Choguel k'a ta sɛbɛla a ka ɲɛnabɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye jamana faamaw ye minisiri min n'a bilalen bɛ kalanko kunna n'o ye Dedew Usumani ye ale yɛrɛ kɔnna école maître ma sabula a ye polisi de yɛri kalansow da la fo k'u dalalafin sɛbɛnnikɛla ko école maître k'u gaze k'u dasi k'u minɛ k'u don kaso la ka misi dasi fo k'a ka verre corrigé verre correcteur fo k'a kari u na misi fa sa koyi lɔkɔlidenw b'a kan lɔkɔliden somɔgɔw b'a kan gouvernement b'a kan a gɛlɛyara a juguyara dɛ sɛbɛnnikɛla ko école maître nana ɲɔgɔn ye BT tɛmɛnen kɔfɛ an ka bilan kɛ bilan kɛra école maître dɔw sen karila dɔw mugura misi dɔw ka motow karikarila dɔw ka lunette tununa école maître yɛrɛ nan'u sigi ka jate bɔ i ɲɛ b'a la nin wari min bɛ ka ca an kun article 39 n'a sɔrɔla a tɛ nin sɔrɔ u ye mun fɔ sa u ko an ka stratégie falen o tuma an k'an da kɛ k'an zali fɛn bɛɛ la ka taa an sigi kɛrɛfɛ n'a ye examen kɛ an ti fɛ corriger noti kɔrɔlen min b'an bolo n'o ye composition ni trimestre ye an ti noti di awɔ o jɔda bɛ nin na jɔda a mana ja an ti defu corriger an t'a surveiller fo n'a ye mécaniciens ni fɛngɛw ta ka bila a la a ma ja baliku kala maître fo n'a y'olu bila a la sɛbɛnnikɛla ko maître kɔni ye sɛbɛnni kɛ k'a jira u ka tɔndenw na k'a fɔ defu surveillance pɛtu defu correction u sen d'a la sɛbɛnnikɛla k'o yɔrɔ bɛɛ minisiri min bɛ kalanko kunna n'o ye Dedew Usumani ye ka fara premier ministre kan u bɛɛ lajɛlen kɔni ye fɛn min ye académie wele ka kapu wele bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɛ ministre yɛrɛ n'o ye a ka secrétaire général ye Kinan Adega ole ye sɛbɛnni kɛ k'a ci kalanko ɲɛnabɔba bɛɛ lajɛlen ma région na k'a fɔ bɛɛ ka cɛsiri kɛ min bɛ se k'a to kalan ka kɛ syndicat dɔ bɛ u ko min ma SNEC u donn'o kan k'o nɛgɛ o laban nana tɔw janfa ka sɛbɛnni kɛ k'a fɔ a ka tɔndenw ye o tuma anw sen tɛ nin gɛlɛya in na koyi a ye taa écoledenw surveiller voilà a k'aw ka fɛnw corriger. Tu sais, plusieurs syndicats. Oui, ils sont plus de 7 à 8 syndicats. Alors l'éducation. Tu as vu? Et c'est ça, oui. Ils sont divisés. Non, mais quand tu es divisé, c'est facile de vous détruire. Alors, nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye bi sɔgɔmada nin na ye n'ala ma dɔwɛrɛ kɛ premier ministre yɛrɛ n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ale yɛrɛ de bɛ taa defu baaraw nu don ministre min bɛ kalanko kunna ale yɛrɛ bɛ taa fa dɔ fɛ ka taa defu baaraw nu don Mali fanda 4 bɛɛ lajɛlen defu kɛra bɛ ka daminɛ basigi kɔnɔna na ani fɛn min ye defu kɛ ko ɲuman kɔnɔna na a lakananen bɛ wa a bɛ kɛ école maître sɔnna u ma sɔn defu bi kɛ a bi corriger wa a jaabi bi bɔ pian. Collège moderne Daba Tounkara, Doumanzana, ils vont faire 100%. Ma vérité, ma vérité, un effectif de 5 à 6 élèves. Non, le 100%. Mais vraiment, ça ne va pas chez toi. Non, ça ne va pas chez toi. Collège moderne, ma mini avec effectif d'affaires. J'ai donné un boulot pour un cadeau. Mi boni sebanye sebe mi nou kama la sentinelle. La sentinelle Kolochilikela. Ah, Icardo Dangoroba. Mi ni commissaire Sadio Tumuda. Dans ce Icardo Dangoroba abini kodo jamanana. Troisième arrondissement commissaire Nganaï.
Johnson n'o fɔra banju i k'a dɔn ani kojugukɛlaw drogue feerelaw Johnson i k'a dɔn a kelen bɛ ka cɛdenw labɛn minnu bɛna baara ta k'a kɛrɛfɛ min ye funufunu ye sɛbɛnnikɛla ko min ye nin jɛ in ye i k'a dɔn a ye toit min sɔrɔ i k'a dɔn polisiya la a fanga bonyana nin waati kurunin in kɔnɔ Johnson i k'a dɔn ŋunuŋunu barika bonyalen bɛ jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'i i ka kuma sɛbɛkɔrɔ fɔ u y'a wuli de cogo min dɔw ko k'u y'a wuli dɔw ko ani dɔ kɛlɛ la Johnson nin bɛɛ lajɛlen kalo a bɛn nkalon dɔw ko bɛnbɛn bɛ de sirila a kama sɛbɛnnikɛla ko a bɛn nkalon a ko ka kuma min na a yɛrɛ da min ye abo commissaire Tomo da Johnson i k'a dɔn yan'a kun ka na troisième arrondissement na a kun bɛ kalan de la Johnson i k'a dɔn kalan u ko min ma ayiwa cycle de formation brevet d'études supérieures de sécurité u ko min ma EI force Johnson o ye école internationale ye des forces de sécurité min n'a sigilen bɛ Cameroun jamana a kun b'o kalan de la waati dɔ kɛra Johnson i k'a dɔn a kun y'a ɲini k'a fɔ n bɛna jamana dɛmɛ sabula i k'a dɔn awa maa kalannen polisi kunda a bɛ ɲini ka dɔgɔya o de kɛra a nakun ye Johnson komi a nana baaraw ɲɛna maa caman kɔni bɛ yen minnu ye trondamanisma a ko ɲɛdɔn funu kɔni kɛra sababu ye ka taa ni cɛ caman ye drogue jugu feerebaw u ye caman de minɛ Tomoda kɔni y'a ɲini sa k'a fɔ faamaw fɛ awɔ Bob ngu kɛra chef Bob ye jɔn ye Kasoboma Serilu clé bɛ min bolo sa chef de peloton ça c'est Bob cɛ tu sais i ka nin e m'a f'u taara kaso la mais c'est des termes là-bas on dit chef non il n'emploie pas ce terme là ici non je te forme mais qui kala de awuzu billahi minash shaitan mais qui kala ka Arbo ni Bob ni non désolé référence désolé tu connais les références non je veux pas savoir Tabatia da ani régie Tabatia da k'a kala siɲɛ 70 kana bila camancɛ la k'a ta camancɛ la k'a gilaki ka taa kini fɛ maa t'o kala abada k'i bɛ don ye wa maa si kɛ ti alimamu bɛ yen alimami jumɛn u b'a kɔnɔ yen 5e da la alimamu bɛ yen 4e da la alimamu bɛ yen premier cabinet alimamu bɛ yen cɛ a ka yɔrɔ in non a b'a ka yɔrɔ in dɔn mais ko c'est une république n'i bɛ yen kalo kelen de bɛ tɛmɛ a bɛ k'i ɲɛna i b'a ko tile 15 bɛ tɛmɛ a fisalen ma i bonya na o oui a yɔrɔ in mais tu ne comptes pas le temps i t'i tɔɔrɔ c'est que aw bɛ ɲɔgɔn fɛ yan a b'a don da a b'a bɔ ta fenêtre min bɛ anw n'aw cɛ o ye télé écran ye n'an y'o filɛ ka ban a tɔ popapo inondation yan fɛ dɛ u y'a don da yan fɛ polisikɛ in kɛ tan anw mako foyi t'o la ni kini mɔna an b'a dun ni dapuma sera an b'a t'an da ni file sera an bɛ taa an siyɔrɔ la a banna. Tu as envie de retourner? Tu veux retourner là-bas? Mais Tchengana de B, c'est des vrais hommes qui sont là-bas. C'est des vrais hommes. Vraiment. Ça, je t'informe. Sur ce plan-là. Limania Bau, ne fendo dinena, ka fendo maniviana, ka maudoin, mi ninda soro diana kenemaya. C'est des vrais hommes qui sont là-bas. Mais je t'informe. Ni ti yere sogola. Jakwa toye, o dine nyini ko do ani yelemani wajibi de o. Ala kama ko to goy. Ala e toro sima. Ala fo ita do ala ba ke kumina. O chan. Parce que ni se were makiye, ka chunga seli koni, ino nyai. Oh. Dongo don na songo nyini takapere yanve embouteillage de rendez-vous bemolo ote rendez-vous mimbe oye 17h manase rendez-vous ni fle fiera be to bi weli ba la me o ya rendez-vous John Sedou mi nyi sei saka nyu na wara ka lafia yi ay ka kuma cha comme ne lafia ne be fe ka tali za e fe me hera so ko kele e bi sigi nyu ade laje sa sala me de ko anga hagili to anzigi yona ite tere juga dabla alani e ka ta turu kelenge o te jeli tawra kalo kelen babo ma sigeti kalo kelen babo kutubu auzu billahi minash shaitanir rajim John Sedou to moda ikado akatali kalade John Sedou ikado abinata akunye kala min dabo abina to de dafasa ka dofara joroka John Sedou nga tato mi vleni nuku bi jama ma minu ni ma minu glale do afeka bla koya funu John Sedou awulle do koyi atejiga bana foka komini de fura ka je pass ni munye sebanye anyami zalo ka bo sentinel kono akabi bolla bita ko anda bla pew bita mba bla ya sana nga ngodo nywana ami folni tani di anganu ba badoma no ye Ali Ala asigilen bɛ États-Unis bi a b'an fɛ Bamako ya ana furumuso no ye Madame Ala Umu Sisoko ye u bi Zerni na an ka foli b'u ye an burankɛ do an burankɛ do communiqué damadɔ bi yan fɛn min ye sécurité 711 u k'u bɛna maa ta kɛ
aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan